Dobrodošli u još jedan klip, ja sam Luka i u današnjem klipu pogledamo Chrome OS. Ovo je sistem koji se nalazi na mnogim Googleovim Chromebookovima, ali također vi možete apsolutno besplatno skinete ovaj sistem i da instalirate na vaš kompjuter ili laptop. Izgleda kao Android, ali nije Android. Izgleda kao da je neki Windows sistem sa Linux funkcijama, ali nije. Jako zanimljiv sistem koji je namenjen većinom za gledanje klipova i za surfovanje na internetu i poprilično dobro radi na lošim kompjuterima. I mislim da je ovo jako dobar i jednostavan sistem za, na primjer, vaše roditelje koji samo žele da gledaju YouTube i da koriste Google, ili na primjer isto za klince da mogu da gledaju YouTube samo. I također na kraju klipa vam pokažem kako da skinete i da instalirate ovaj sistem. I ljudi, mnogo bi mi značilo kad bi podržali ovaj klip sa nekim lajkom, kad bi ostavili komentar i naravno kad bi se subscribe-ovali na ovaj kanal. I naravno koristit ćemo ovaj ovdje laptop koji sam kupio za 30 evra, ovaj Packard Bell stari laptop. Generalno slabiji laptop koji je dosta budžen i popravljan, ali uglavnom ja volim da testiram ovako sisteme i razne stvari na njemu, pošto ako na njemu nešto dobro radi, onda će verovatno na većini stvari dobro raditi. Ovdje se upalio sistem, možemo da je vidimo da izgleda poprilično kao Android, ali kao neki Windows, dosta je čist sistem i lepo izgleda. Ovdje dole imamo odmah jedan taskbar, s leve strane imamo kao neki start menu gdje možemo da vidimo neke recently korišćene stvari, dole možemo da vidimo neke aplikacije koje dolaze uz ovaj sistem. Još jednom, izgleda kao Android, ali nije Android. Ja sam malo preuredio ovaj taskbar, ostavio sam samo ove tri stvari, bilo je ovdje puno nekih početih gluposti, ali sam ih izbacio. S desne strane imamo neka podešavanja, na primjer ovo ovdje za osvetljenje ne radi, to mi je bilo jako čudno, verovatno na ovom laptopu ne radi, ali na nekim bi radilo, i za pojačavanje ovo isto ne radi, što je bilo jako čudno, ali dobro, ovaj laptop nije namenjen za ovaj sistem, ali još uvijek radi, što je dobro vidjeti. Imamo cache screen, da možemo da screenamo ovaj laptop, ovdje možemo vidjeti da smo povezani preko interneta, Wi-Fi također radi, imamo do not disturb mod, focus mod, imamo naravno kalendar, imamo neke stvari što možemo vidjeti da je trenutno upaljen mikrofon i da snima, i u sistem postoji screen capture i screen record, što je ekstra. E sad, da vam pokažem kako radi ovaj sistem, ajde da upalimo na Google, da upalimo da vidimo kako radi. Ovo je relativno brzo učitao za ovako slab laptop i generalno za surfanje na internetu poprilično dobro radi. Imamo da upalimo na IMDb, malo mu treba da loada kad ima malo više slika, iz namere sam izabrao IMDb pošto ovdje ima baš puno slika i tekstova koje on mora da učitava. Ovdje možemo da imamo da poprilično ok radi, da nije najbrži sistem, jer ovo nije najbrži laptop. Da bi bio brži laptop, sigurno bi ovo i brže učitavalo, ali poprilično dobro radi na slabijem kompu. Ušao sam sad ovdje na primjer na Office ovu stranicu i možemo da imamo da poprilično ok sve učitava. Evo sad ćemo klikati na sliku, ponekad mu treba malo vremena da učita nešto, tako na primjer slike malo sporije učitava, ali vidjeli ste ovdje kad nešto tražim, aj sad na primjer Laguna, to mi isto pada na pamet, to ima isto puno slika, puno informacija, i možemo vidjeti da je poprilično brzo učito, da sam brzo mogao da srčam i da sam brzo ovo mogao da nađem. Ajmo još jednu stvar da srčamo, na primjer Luka Jerković, i možemo da imamo da poprilično brzo radi. Ipak je ovaj ceo sistem namenjen za ovaj ovdje Chrome. Znači mi smo trenutno u Chromeu, koristimo kako se zove sam Chrome i svaka aplikacija je bukvalno samo tab na Chromeu. Ne izgleda mi kao da je pravljena aplikacija za Chromium OS, nego samo da je tab u Chromeu. Tako da možemo da kažemo da je ovaj ceo sistem samo browser. Ali i to je možda dovoljno za neka vaša korišćenja i za nekoga koji samo želi da surfu internet i da gleda YouTube. Ajmo sad na YouTube da idemo, da vidimo kako pušta klipove. Znači palimo YouTube, vidimo da malo mu treba da loada. Da, ovo tačno zbog snimanja i usporio. Prebacit ćemo se ovako na telefonu, trenutno da snimam i da vam pokažem da bolje radi definitivno kada ne snimam, da brže učitava ove klipove. Ipak je ovo 1080p na ovom laptopu i mnogo brže radi. Imao sam Windows i 7 i 10 instaliran ovdje i ništa nije radilo tako dobro kao na primjer sad ovaj ovdje Chromium. Mnogo dobro učitava klipove, vidjeli ste sad koliko bolje to radi kad ne snimam. Ipak ovaj sistem nije napravljen za multitaskovanje, ali vidite da ovdje sad kad premotavam u 1080p da to sve super radi. Tako da za scrollanje na YouTube-u ovo je poprilično dobar sistem.
možemo da vidimo, evo na primjer za shortove, da to baš dobro učitava i da to baš dobro radi. Kad vi pokrećete instalaciju za ovaj sistem, morate se ulogujete na vaš Google nalog i sve vaše Google alatke su ovdje već nameštene. Na primjer, SMS poruke možete povežete na ovaj kompjuter i tako da primate poruke sa telefona na kompjuter. Ovaj sistem je namenjen i dosta za rad u kancelariji. Imaće tako neke alatke za e-mail, za video pozive i tako neke stvari, to sve radi. Imamo čak i ovdje, ja mislim, video kameru. Dobro, kalkulator podešavanja. Ajde da upadnemo podešavanja da vidite kako to izgleda. Podsjeća skroz na Android. Sad, zašto ja govorim da izgleda kao Android, ali nije Android? Kad vi odete ovdje i kad vidite Web Store, vi nemate nigde App Store, nemate nigde App Store da skinete neke aplikacije, što je tako loše. Da imate Google Store, da imate Play Store, ovo bi bilo najjača stvar, pošto bi mogli da skidate razne aplikacije s Androida i igrice. Trenutno ovdje nemate neke igrice, imate neke igrice kao na browseru, da igrate cookie clicker i tako neke flash igrice. Vidite na primjer ovdje Tiny Tycoon i tako neke stvarčice, što može se igra na Chrome browseru, što nisu neke igrice, ali dobro, lepo je ovo vidjeti da postoji, ali uglavnom sve što postoji za Chrome će vam raditi na ovom sistemu. Bukvalno je samo browser koji je napravljen u sistem. Sad, još jedna stvar što je jako čudna, imamo ceo desktop, ali ne možemo da ga koristimo. Znači, ne mogu staviti ikonicu ovdje, znači to apsolutno ništa ne radi. Toolbar vam je glavna stvar gdje stavljate stvari. Evo, mi ćemo ovo da povučemo ovdje i tu se najviše stvari koristi. Nemate ikonice, ne možete imate failovi na desktopu. Imate, na primjer, nešto kao My Computer, na primjer ovo ovdje Files. Sad, mi ćemo da uđemo u Files i možete da vidite da ovdje postoje neki failovi, My Files. Znači, ovo je kao da kažemo C particija i ovdje sve gurate. Možete da pravite foldere, možete da ubacujete razne slike i ostale stvari. Naprimjer, imate downloads folder, da sam ja skinuo neke stvari čisto da testiram. Naprimjer, možete da unzipate failove, što je jako cool. Slike ima svoj image viewer, tako da možete da gledate slike bez problema. Naprimjer, ovo je JPG slika mog thumbnaila i mogu čak i da editam, da kropam i neke te najosnovnije stvari. Zato kažem, izgledam dosta kao Windows. U nekim momentima sam bio u fazonu, čekaj, ovo Windows, ovo me podsjeća totalno na Windows. Sad, na primjer, za gledanje klipova, evo, državni posao, skinuo sam jednu epizodu čisto da testiram. Pustit ćemo ovdje klip. I možemo da vidimo da radi, da pušta zvuk, malo ću da preskočim, da vidite da učitava. Ponovo zbog snimanja ovo malo sporije radi, dosta je brži i stvarno brže radi kad se ne snima, ali za gledanje klipova, za gledanje slika je ok sistem, sasvim ok sistem. Za neke osnovne stvari, za roditelje je perfektan sistem. Evo, na primjer, USB. Ubacit ću USB sad u ovaj kompjuter i možemo da vidimo da je učito USB. Tako da nije totalno glup sistem, da može da prebacuješ fajlove, da prebacuješ slike, da prebacuješ muziku i tako neke stvari. Ušli smo u My Files, USB i možemo da vidimo da je učito USB. Ovo su neke stvari koje sam bio i prebacio. Evo, sad ćemo pustimo muziku, čisto da vidite, ima i media player. Znači, ove stvari postoje i rade, tako da za neke najosnovnije stvari za kompjuter ovo možete da koristite u fullu i super će brzo da vam radi. Sad, na primjer, ovu sliku, da kažem, ovaj vertical slab koji je PNG slika, da sam testirao da li učitava PNG slike i učitava PNG slike. Na primjer, ja ne mogu ovo na ovako ovdje da provučem, što ne razumijem zašto. Apsolutno bi bilo cool da ovo samo čisto ovdje možda prebaciš i to je to. Ali ne može, ovo moraš da uzmeš ovako i onda mora da staviš u My Files. Možda staviš u My Files direktno ili u Download, stavit ćemo u My Files direktno i vidjet ćemo da se to prebacilo jako brzo. I da, ok, znači možeš da se koristi neki kao sistem prebacivanja slike, storage slika i tako nekih stvari, to je super. Evo, na primjer, Parfum Product video, to sam ja snimao, to je moj klip, prebacit ćemo ga ovdje i ovdje vidimo da je se prebacivao, da se završilo prebacivanje i da je sada taj Parfum Product video ovdje. Ovo je baš veliki klip, baš jak klip, rendan u jakim megabajcima, tako da
po sekundi i ovdje možemo da imamo malo laga, tako da malo teže učitava kad je neki veći fajl, tako da to je možda mali problem, ali generalno možete da skidate fajlove, znači na primjer da odete na Google i da vam treba neka slika, srčovao sam sebe i ovdje sad na primjer ako kliknem na moju sliku, ja mogu da idem ovdje Save Image As i dobit ću opciju da skinem ovo, znači mogu da izaberem ime i gdje da se skine, da kliknem Save i ovo će veoma brzo da skine, pošto sam na internet kablu, ovo je baš brzo iskinulo, tako da evo je ovdje ta slika, tako da za ove stvari super radi, veoma basic sistem, veoma dobar sistem za gledanje klipova za web surfing i poprilično dobar sistem ako treba, na primjer, ono što sam rekao više puta u klipu, da roditelju instalirate sistem, pošto ovi sistemi su poprilično jednostavni, ne možete puno stvari da pokvarite, znači ako pogledate ovdje, vi gdje god da udarite ne možete nešto puno da promenite, postoji settings gdje možete nameštate neke stvari, uglavnom sve je povezano s Google nalogom, možete menjati izgled sistema, možete tako neke čiste informacije da menjate, ali ne možete nekako da pokvarite skroz sistem. I dosta je lak za stalaženje, za starije ljude ili za decu će ovo biti super sistem zato što možete ovdje da stavite 3 ikonice koje njemu trebaju, Chrome, YouTube i možda još nešto ovo za fajlove čisto, da ih naučite ove osnovne stvari i da oni mogu čisto da uđu na YouTube i da gledaju klipove ili da odu na Chrome, da istraže na internetu šta im treba. Zato kažem da je ovo poprilično dobar sistem za neke početnike ili za starije ljude, pošto dosta onako smanjen sa funkcijama i samo imate ove neke osnovne funkcije što će mnogim ljudima biti dovoljne. Sad ljudi prelazimo na deo klipa gdje treba da instaliramo sistem i mogu da kažem da je poprilično laka instalacija i da će skoro svako moći da uradi, samo treba pratiti ove korake i uspećete veoma lako da instalirate ovaj sistem. A da instalirate Chromium sistem treba će vam USB preko 8 GB i još dve stvarčice na kompjuteru što skidate, što su apsolutno besplatne. Ako vi odete na Chromium ovaj sajt, vidjet ćete da je većinom napravljen za firme i da ne možete da se snađite na njemu i da možete da nađete download. Oni predlažu da skinete ekstenziju za Chrome, Chromebook Recovery Utility, preko čega napravite instalaciju na USB za ovaj sistem, ali ovo je apsolutno smeće od programa i ne radi. Ja vam predlažem da skinete Rufus, apsolutno besplatan program koji samo ovdje kliknete, možete da ga skinete i da ga instalirate posle, i kad instalirate taj program on otprilike izgleda ovako, ali on će nam trebati kasnije. Sad treba skinete Chromium sistem, to možete preko ovog linka, svi linkovi će biti dole u opisu i kad dođete na ovaj sajt, kad scrollate skroz dole imat ćete Chrome OS Flex Installer Image, kad to kliknete treba skinete ovaj ovdje RAR file i kad vam se skine taj RAR file samo treba da ga otpakujete preko nekog programa kao što je WinRAR, da čisto uđete i da prebacite ovdje na desktop na primjer. Ako nemate WinRAR, verovatno ćete imati Basic od Windows 10 pa nadalje imate Basic Windows Explorer koji može da otpakuje RAR failove, tako da samo treba da uđete u taj file, izgledat će vam nešto ovako, uzmete ovako, prebacite copy to desktop i kad se to prebaci imat ćete ovdje ovaj file. Sljedeća stvar što treba da uradite je da uzmete USB i da ubacite u kompjuter. Kad je ubačen USB onda ulazimo u Rufus program i treba da izaberemo taj USB. Ovo je bitna stavka da izaberete tačan USB, to dobro proverite u This PC, ovdje mogu da vidim da se nalazi tu moj USB koji želim da pretvorim u sistemski USB, tako da ovdje sam izabrao taj USB. Sljedeće što trebate da izaberete ovdje Disk or ISO Image i onda ćete ići ovdje Select. Kad idete Select, ja sam stavio taj file na desktop, možda vam neće odmah da vam se pojavi ovdje taj file, ali čisto kliknete ovo ovdje, idete All Files, scrollate dole i vidjet ćete Chrome OS, ovaj file ovdje, .bin je. Idemo Open, on će ovdje da izabere taj file i sad šta treba, kliknete samo Start. Ovdje će vam dati upozorenje da će sve sa USB-a biti obrisano, kliknut ćemo OK i možemo da imamo da je pokrenut proces i da polako piše ovaj Chrome OS na USB. Kada se čuje taj zvuk i kada se ovo napuni do kraja, to je to, sistem je spreman i možemo da nastavimo dalje. Sljedeće šta treba da uradimo je da ubacimo ovaj USB u laptop. Evo ga ovdje laptop treba bude skroz isključen, ubacili smo USB u laptop.
Također sam ubacio internet kabel, ali možete i preko Wi-Fi-a da instalirate ovaj sistem, ali preko kabla će biti dosta brže. Sad šta treba da uradimo je da uđemo u BIOS i to se veoma lako radi. Treba da kliknemo F2, na nekim kompjuterima ili laptopovima je F8, ponekad F10, zna da bude i delete ili end za BIOS. To vam obično piše kad se pali sistem ovako ovdje dole u ćošku, ili možete pogledati na internet za vašu matičnu koji je dugme da se uđe u BIOS. Sad ja ću da upalim ovaj laptop i ima da klikćem F2, pošto znam da je F2, možemo da ima da se pali ovaj laptop i kliknuo sam F2 i ovdje piše please wait, pošto sad ulazi u BIOS. Evo ga ovdje BIOS, svaki BIOS izgleda malo drugačiji, ali generalno svi su jako slični za korišćenje. Treba da idemo u boot deo, vi isto nađite boot deo na vašem laptopu ili kompjuteru i sad treba da izaberemo USB, što je ovaj ovdje, da bude glavni uređaj. Ovo je moj USB Kingston HyperX Fury i sad njega treba stavim na prvo mesto. Negdje će biti da se klikne Enter pa strelicama na gore da se prebaci. Kod mene postoje upustva ovdje i mogu da vidim na F5 i F6 da pomeram ovaj USB. Tako da sa F5 ima da ga pomerim skroz gore, vi ćete možda morate klikati Enter pa na strelice da ga prebacite gore, ali uglavnom pisat će negdje upustvo na vašem BIOS-u. Evo ga ovdje, stavljanje na prvo mesto i bitna stvar je da uradite da kliknete Save Changes, ovdje je F10 i na mnogim matičnima i jeste F10. Znači kliknut ću F10, kliknut ću Yes, želim da sačuvam ova podešavanja i sad će laptop da se restartuje, sad ne moramo da klikćemo F2, sad ćemo čisto pustiti da se upali sistem. Evo ga ovdje, pali se sistem, vidimo Chrome OS Flex, pokrenuta je sama instalacija, možemo vidimo da je ovo pokrenuto, da su ove Google glupe slike tu stavljene, da dole možemo da imamo neka podešavanja, čisto već se nešto pojavilo, znači ovdje imamo neka lagana podešavanja koje možemo čisto da namestimo, trenutno sam povezan preko interneta, preko kabla, ali možete tu da namestite i Wi-Fi. Sad, mi ovdje samo treba kliknemo Get Started. Sad, ovdje imate opciju Try it first, gdje će vam dati da pokrenete sistem sa USB-a. Na USB-u dosta sporije radi ovaj sistem, tako da možete da probate, ali znajte da će vam mnogo biti brže ako ga instalirate na vaš kompjuter. Sad, ovdje izabrat ćemo ovo prvo, idemo ovdje Next, ovdje idemo Install OS Flex, idemo install, ovdje kaže da će sve živo obrisati sa hard drive-a, ja kažem ok, nek obriše. U ovom delu ima da se instalira Chrome OS, treba ćemo nekih 20 minuta i piše da će se odmah isključiti posle instalacije. Bitno je da posle instalacije kad se isključi laptop da vi samo izvadite USB, ali sačekat ćemo prvo instalacija da se završi pa ćemo sve dalje da radimo. Možemo da imamo ovdje installation complete, ima da se ugasi za 40 sekundi i sad već možete da izvadite ovaj USB. Sad je krenuo ponovo da se pali sistem, ali nemojte da brinete pošto ono se baš na sekundu samo ugasilo. Sistem je instaliran na SSD-u, tako da ne mora da brinete. Vidite da se sad pali bez USB-a, da je automatski laptop izabrao ovaj SSD i Chrome OS je instaliran i možemo da krenemo sa nameštanjem sistema. Kada se ono učita, imate ovdje izaberete for personal use, for a child ili for work, što je super stvar ako vam treba neki radni kompjuter ili nešto za decu, pošto je ovo kao bezbednija verzija za decu, ali mi ćemo uzeti for personal use, idemo ovdje next. I ovdje sad moramo sačekamo za te update i ovdje možemo da imamo da se instaliraju trenutno najnoviji update, treba sačekamo nekih 12 minuta, ja mislim i da je manje pošto ovo baš brzo ide, tako da za nekih par minuta ovi update će biti instalirani pa ćemo ići na sljedeći korak. Sad update se instalirao i sad se kompjuter automatski restartuje, sistem se upalio i sad treba da se ulogujemo u naš Google nalog. Ja ću sad da se ulogujem ovdje u nalog, vi se ulogujte u vaš i samo ću preskočiti ovaj deo pošto mogu pokazujem baš sve informacije. Dalje što treba je samo da se prihvate ovdje stvarčice i ovdje ćete vidjeti da imate neke sync opcije, pošto ceo vaš Google nalog može da spoji na ovaj ovdje Chromium OS. Ja ću samo kliknuti Accept and Continue da mi sve to prebaci i ovo možete da očekirate, to vam je apsolutno nebitno i ovdje kliknete Accept and Continue. Morate napraviti šifru za ovaj Chromium, možete koristiti od Google šifru ili napravite vašu posebnu šifru. Evo ja ću napravim sad neku moju šifru, kad sam namestio šifru sad samo ovdje kliknemo Next.
Sačekamo ovdje malo da se sve namesti. Možete izaberete zašto ćete da koristite ovaj ovdje laptop. Ja ću samo kliknuti ovo ovdje skip, pošto me to ne zanima. Sačekat ćemo još malo. Imate naravno Gemini, pošto svuda postoji Gemini, sada mora da bude i na Chromiumu. Ovdje imate neka podešavanja što možete nameštate, mi ćemo samo to kliknuti skip i ovdje kaže da smo spremni, kliknut ćemo ovo get started i možemo da vidimo da je upalio sistem. Ovo je početan ekran, njega odmah možete da ugasite i vaš laptop je spreman za korištenje. Bukvalno je sve namešteno da kad sad uđete na YouTube vidjet ćete da ćete biti ulogovani automatski na sve vaše Google naloge, što je mnogo dobra stvar, ne morate da se ulogujete posebno, vidite da mi ovdje učitao ceo moj Google nalog, tako da ovo odlično radi. Također i Chrome je namešten, sorry zbog ovog sporog scrollanja, sporom ide na ovome, ali evo ovdje Chrome je namešten, tako da možete ga koristiti. Uglavnom, sve što smo testirali na početku klipa, sve je namešteno, sistem je spreman za korišćenje i to je to. Bukvalno ništa više ne morate nameštate drivere, take neke stvari, ne, to je sve već spremno, zato je super ovaj sistem, samo ga instaliraš, spreman je, možda koristiš YouTube, Google i to je to. A ljudi, ja ću završim ovdje ovaj klip. Ako vam se svidao, mnogo bi mi značilo kad bi ostavili like na ovaj klip i kad bi se subovali na kanal. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj klip do kraja. Ja se nadam da vam je ovo pomoglo, da vam pokazalo možda ovaj neki novi sistem, da će vam možda pomoći da instalirate sistem vašim roditeljima ili vašoj deci da mogu lakše da koriste neki kompjuter. Hvala vam još jednom što ste odgledali ovaj klip do kraja. Mi se vidimo u sljedećem, a do tada, pozdrav!